Nano man. Mga balatian. Nga, ganahan ko magawas nun, ani, pero sige kong atakihon. Because you have an oppressor. You have the devil. Do you think the devil wants you to get set free? So on. Oh. Di ba? Munang, kailangan niya masabta nato ba? Nganong mas nagkagrabe man nga, nag-ampo man gani ko. Kana tungod, kay naay nagasakit. Di ba? Siyempre, di siya ganahan nga mahimo kang gawas nun, gikan anang abalatian. So, munang sigihon, gyud po kaniya og sakit. So he's coming to resist you in your prayers. Munang, nabati nato nga mas nagkagrabe ang atong mga issue, natay mga pagbati nga, unsa naman mga tentasyon, murag, tanan namang direksyon nagikan. No? Tungod kay ang yawa, nagdumili siya nga buhian ka. Alam nga naman, dugay na siya nga gahawid nimo ana. So di siya gusto nga buhian ka nga ing ana lang. Di ba? Di man pwede nga inigampo nimo mo ingano siya, okay, bye-bye. And the truth is the devil's coming to you to resist you because he's in fear that Correct. you're going to get set free. Thank Because you, he Lord. knows when you get set free, you're going to be a deep threat to him. Hallelujah! No? Ang rason igsoon nga nung nagadumili ang yawa bitaw nga buhian ka, anang nga balatian, anang nga sala, anang nga struggle, anang nga tentasyon, kay kabalo ang yawa nga kung maayo ka o mahimo kang gawas nun gikan ana, mahimo kang dako nga hulga sa iyang gingharian. So Hallelujah! just know the resistance is normal. How many of you have increased resistance? Raise your hand. No, pila man nato diri igsoon nga Raise your hand so we can see. mas nagkataas ang pagdumili sa yawa ba? No, mas Hello? nagkalisod. Ayo. Hello, see, look around you. Di ba, Lexus? Tinuon. See? Di ba, the more nga nag-ampo ka, the more na See? nagkagrabe naman eh. But understand, now we need, when you get resistance, now it's time to get persistent. Amen. No, so kinahanglan nga masabta nato nga kung Don't quit! mas magkagrabe gani ang pagdumili, so mas magkagrabe ang struggle, mo na'y panahon nga dapat Don't nga go iduot back! pagyud nimo. No, nga imo pa jung iduot pagyud ba nga magpursigir pagyud ka. Mao gyud ang panahon nga dili gyud ko muundang. Okay, you look at it like this. No, pareha nga ni ba? This is your answered prayer. No, so mo ni ang imong answered prayer. You notice I'm using his water bottle. Hoy, that's mine! No, put it back. This is an illustration. Okay, Thank you. I'm obedient. That's your answered prayer. Oh, so imo to answered prayer, mo to itubag Okay. sa imong pagampo. And it's attached to a rope. No, so naa na siya, nahikot siya sa usa ka hikot. And you're on the other end and you're praying and you're seeking God with all your heart. Kaya naka sa pikas nga tumoy sa pisi, then imo adjong ginabira. And every day you're seeking God and you're pulling on the rope and every day your answer's coming a little bit closer. No, so kada adlaw nga nagaampo ka, imong ginabira ang pisi igsoon ug ang tubag sa imong pagampo, mas Okay. nagkaduol sa imo Okay, so you've been praying for weeks and now the answer to your prayer. No, It's halfway. So nagsige kag ampo, Halfway, you've been polling. You've nagsige been na kag polling ampo, on kada heaven. semana sige kag ampo igsoon din imo jung ginabira hangtod sa nagkaduol na siya, katuwa na. But the enemy, he's really hard on you now. He's really worried about True. you. He doesn't want you to receive your promise. Pero ang yawa igsoon, nabalaka na siya sa imuha, kay nagkaduol lang tubag sa imong pagampo. Mo nang dili siya ganahan, nga madawat yun nimo ang tubag, ang saad sa Ginoo sa imuha. And you're polling and you don't know. You don't see that it's halfway there. No, And the devil, he gets you to quit True. halfway. No? So, dili man nato makita nga duol na. No, nagkaduol na ang tubag sa Ginoo sa atong mga pagampo. Mo nang ang yawa igsoon, And kay then what magdumili happens? siya, magdumili mo nang muingon siya sa imo, undangin magampo ng prayer of freedom kay nakatunga na bitaw ka sa bulan. Now your promise is Ay! way over there. Nabiyan ay tubig, Dad. Ugasan mo yan, ha? Ugasan mo yan. No? So, gipunit sa yawa ang imo mga pagampo, mas nagkalayo. And now you've got to start all over it. So, Magsugod na po ka sa uno. are you understanding? Nasabtan? Beginning it. Come on. Hallelujah! Don't quit. If you haven't started, start today. Igsoon, kung wala pa nimo nasugdan ang prayer of freedom, sugdi karong adlaw. You're not going to receive if you don't start. Correct. Igsoon, dili nimo madawat kung dili ka Okay. magsugod.
Just so my son knows that I love him, I know you love me. I'll go get his promises. Oh, hugasi, Dad. Going Wash my after water his bottle. promises. And you know, Ixoon, I'm praying for all of you every day to receive your promises. Amen! Ison, kabalo mo kada adlaw si Daddy nag-aampo para sa ato, para madawat nato itong mga saad. Pero dapat kita po, mag-aampo po ta sa itong kagalingon. Amen? Oh. Salamat, Dad. There you go. I'm sorry, son, but I'm not sorry. Sorry, not sorry. There you go. That's okay. There, I did the best I could. Ay, magani dili ako ang gilabay. Balik ko gugas, be. Okay, so I want us to watch a little video right now, please, Sige, so natay lang taon nga video karon. from Prophet Tommy. Gikan kang Prophet Tommy How you say his last name? Ariomi? Arayomi. Yeah, let's watch this Tommy video. Arayomi. Source. Our expert media team will set it up. Our expert media team. Salamat, Dar. Wala pa. Ayun. Okay, listen carefully, Ixoon. Sige, paminaw na tog tarong igsoon. Is that- Excuse me. Yeah, turn that volume up all the way. There you go. From Cali, Colombia, where we're getting ready for an amazing 50,000 people. That's perfect. meeting. Thank you. But I want to come on here and just encourage you. The Spirit Do of we God have says CC? April Does that have is the CC? month where I am Okay. asking you to choose violence. And the Lord says, from the days of John the Baptist until now, my kingdom has suffered violence. And that means, says the Lord, I allow the violence, I don't commit the violence. The Lord says, whether it's cancer in your body, whether it's debt collectors coming to your house, whether it's divorce going on in your home, whether it's a place of sickness going on in a family member, the Spirit of God says, I have allowed the violence, I have not committed the violence. And so the Spirit of God says this is going to be a time when many of you are going to have to choose. Is violence going to lead to silence? Or is violence going to lead to violence? Now hear this. The Lord says, I never intended violence to lead to silence. I intended violence to lead to violence. And so the Lord says, heads will rise, heads will roll, but the difference is that you refuse to be silent at a time like this. Refuse to let the violence that's happening to you stop you and keep your mouth shut. For the Lord says, it was I who led Apostle Paul to Malta, and yet the Lord says, I allowed the snake to bite him. I allowed others to look at him and say the reason the snake bit him was because he was a murderer, and the God who couldn't deliver him out of the waters now can't deliver him from the serpent. But look what the Lord says. Look what the scripture goes on to say. And the scripture says he shook the snake back into the fire. That means the Lord says, are you going to let the snake put out your fire, or are you going to let your fire put out the snake? And so the Spirit of God says, no longer are you going to look at me as if something strange is happening to you. No longer you're going to say, why is this happening to me? Why am I going through all this stuff? I thought God loved me. I thought he cared for me. Why isn't he shielding me from this? And the Spirit of God says, I am provoking in you a people that refuse to be discouraged, refuse to be held down. And where you are waiting for me to bring your change, and where you're waiting for me to bring your healing, I will declare the scripture I already declared. You'll serve your young brother, but when you've decided you can't take it anymore, Come on. the Bible says you will break his yoke Come on. from off your neck. And the Spirit of God says, you've been waiting for me, but you haven't known that I've been waiting for you to say, I'm tired of this. I Come can't on. live under this. I'm breaking this yoke from off my neck.
I'm declaring enough is enough. For the month of April, the Spirit of God says you will decide. And the Lord says, I will give you a choice. Just like Joseph when he interpreted the dream of the baker and the cupbearer, saying one your head will rise and the other your head will roll. The Spirit of God says, no, not that when Hezekiah was told by prophet Isaiah that he was going to die, how he turned to the wall. And the Spirit of God says, I am giving you this opportunity to hope Need you to interpret that. against lies, to hope against deception, to hope against sickness. Now hear this. Come on. To hope, says the Lord, against hope. And the Lord says, I'm even giving you this opportunity to hope against prophecy. That means true prophecy came to prophet Isaiah, true word that you're going to die. And yet he turned his face to the wall and even hoped against prophecy that God would heal him. And so the Spirit of God says prophetic words are not prophetic certainties. I am giving you this opportunity in the month of April, whilst violence is happening to you, refuse to let it cause silence to happen in you. Let it provoke the violent that take it by force. And the Spirit of God says, you will see that by the end of this month, I will declare that your pharaohs are but a noise. Another thing the Spirit of God told me was I saw a valley, and then I saw a handwriting on a wall, and the handwriting on the wall, it said, Lily of the Valley. And the Spirit of God says, you're going to see in this season that I'm not going to take you out of your valleys as you've been asking me to. No, the Spirit of God says, I'm going to cause the rose of Sharon and the lilies in the valley to begin to manifest. And you're going to go from that bitterness to that sweet smelling savor of my Praise the Lord. And the Lord says, I'm not taking you out of your valleys. I'm raising up your valleys. And I'm bringing your mountains low. And you're going to watch me. You're going to know me, not just as the God of the green pastures. Many of you are going to know me as the God of the valleys as well. Amen. For the Spirit of God says, you've been digging your ditches. You have been digging deep in the valley as if the valley wasn't already a low place. But the Lord says this, the Spirit of God says, you will see the ditches filled with water. Hallelujah. And there'll be no rain. And when many have sat back and said, I'm just going to wait for God to take me out of this, the Spirit of God says, you're going to realize you needed this season. You needed this valley. You're going to say like David, that it was a good thing that I was afflicted of the Lord. And why? Because the Lord says, I'm going to show you that this deferral was for referral. Hallelujah. Let me say it again. This deferral was for referral. What does that mean? As Joseph was in the prison, wondering why did God, who loves him, put him in a prison, it was in that moment that he found the man that would one day be his referral to Pharaoh. The Spirit of God says, do not possess a bad attitude to where I have you right now. For the Spirit of God says, I am the one that takes you in all the wrong directions and you'll still make the right destination. The Lord says, do not lose contentment with that middle place job. Do not lose contentment with that middle place position that I have you in. Do not lose contentment with that holding pattern. Don't let the enemy force you out of that season before the appointed time. But the Spirit of God says, if you'll learn to preach in your prisons as if you're preaching to pharaohs, if you will learn to treat everybody as if they were the Pharaoh that you were intending to meet all along, the Spirit of God says, they will be the referrals that will take you into your next season of destiny. And so the Lord says for many of you that yes, this is a test. It's not a test of looking for the highest paying job or the best finances. And you cannot manipulate this season to change. The Lord says, no, I have you in this holding pattern in this month of April, that the Spirit of God says, I might show you who your cupbearers are, who your bakers are, and I'm watching for how you treat them. For if you say, it's just a cupbearer, it's just a baker, the Spirit of God says, if you reject the gatekeepers, you will never enter the gates. And finally, I saw two things. I really heard the Lord say, pray sincerely, and I don't know why, for Seoul, Korea.
But the Spirit of God says, I want the soul of Seoul, Korea. Random offshoot. Don't know what that means. Pray over it. Seek the Lord for it. Usually a year later we find out exactly what that meant. But I just was in this vision, and the Lord was delivering it from devastation and opportunity to enter a war. And the Lord says, I want the soul of Seoul, Korea. Final thing, I saw a dog with no teeth, and it was barking. And the Spirit of God says, I'm going to show you in this hour that the dog that's been barking against you has no teeth. He will bark, he will be loud, but the dog has no teeth. Father, Walang lipon. in the name of Walang Jesus, lipon na I iro. release this grace upon your people this month of April. Give us the grace to smell the lilies of the valley. Give us the grace to recognize that the dog is all bark, has no bite. Help us to recognize that this deferral is for referral. That we don't look down on anybody who's in our valleys, not recognizing that those who are there with us might be the very ones that God uses to promote us on the other side. You're going to come out of this year knowing that whatever seeds you sow, I'm going to speak for you in 2030. Whoever you don't look down on, whoever you bless, whoever you see in trouble and you have two cars and you give them one car and you don't expect anything back in return, you're going to see that as you sow the seeds of this year, you're going to reap a glorious harvest for years to come. I bless you in the name of the Lord. I love you. Please share this. If you're not subscribing, subscribe now. Press like, share it with somebody. God bless you. Amen. Wow! Praise the Lord. Hawa! JM will translate the highlights to you. Sige. So, akong ihubaron igsoon nun say highlight ato nga propesiya nga gihatag ni Prophet Tommy. So, ingon siya, nga para karong bulana, ang pagka-bayolente sa kaaway, pwede, nakadepende sa imo kung unsa ang imo ang himuon nga pagpili sa pagka-bayolente sa yawa sa imo ang kinabuhi. Naay mga tao nga sa diha nga dasdasan sila sa pagka-bayolente, sa problema, pagka-bayolente sa balatian, pagka-bayolente sa struggle, pagka-bayolente sa tanan nga mga naagian, nga mga kalisdanan ang uban kay maghilom. No? Dili na lang dayon mo padayon, mohilom na lang, murag mo tikuko na lang sa kilid, mahadlok, di na ko mutingog, di na ko magampo, magpabilin na lang jud ko nga sakiton ko sa yawa. Pero ang giingon ni Prophet Tommy igsoon, nga ayaw tuguti nga ang kabayolente, but pasabot katong ginahiskutan nato ganiha, nga kung magkagrabe ang imong problema, maghilom ka. Dapat mas musukol hinuon ka sa kabayolente sa kaaway. Kung unsa siya kabayolente at bangi siya sa imong pagkabayolente, unsaon? So, unsa pamaagi? Pinaagi sa imong pagpadayon sa pagampo. Dili nimo hunungan igsuon sa pagposisyon sa pagbarog sa imong kaugalingon. Katuyang giingon, kung naa ka karon sa walog, di ba? Unsa man ang walog? Pinakaubos nga dapit. Dili ka makaabot sa ingon siya, dili nimo masinati ang bungtod. Niana siya samtang naa ka sa walog, sa kalisdanan. Tugutan niya nga moturok ang mga aniana siya nga tugutan niya nga moturok ang mga bulak diha pa lang sa walog sa imong kalisdanan. Aron nga masinati nimo nga adunay katubagan kana kung magpabilin ka sa imong pagbarog o pagposisyon nga mahimo kang bayolente batok sa pagkabayolente sa kaaway. Ingon siya, ningon po siya dito nga deferral leads to referral. Unsay bot pasabot? Sa samang pamaagi nga si Joseph, kung imong basahon ang story ni Joseph, makita nimo nga murag na-postpone si Joseph sa iyang tawag. Kaya nga naman, napriso siya. Pero ingon siya dito, ang postponement, ang deferral, meaning na-postpone siya kadali sa iyang tawag. Apan kadto mooy nagdala niya nga na-refer hinuon siya sa tawag kung asa gyud siya gibutang sa Ginoo. No? Kay kung wala siya na priso, dili niya mailhan tong tigtagay. Kay katong tigtagay, maoy nag-ingon kang paraon nga naa ako'y nailhan, nga naa sa prisuhan, nga makatabang nimo. So tungod kay gi-refer siya atong cupbearer, katong tigtagay, kang paraon, napahimutang si Joseph sa iya ang tawag. Unsa iya ang instructions dito? Pagpabilin nga kontento, but pasabot,
pagpabilin nga matinud-anon sa panahon kung asa ka gibutang sa Ginoo karon. Ingon siya, stay contented, be faithful. Pag matinud-anon kung asa ka nga gibutang nga season karon sa Ginoo, ayaw ambak, ayaw pagdali, ayaw paguna, ayaw pangitaglain. Pagpabili nga matinud-anon sa kung asa ka nga gibutang sa Ginoo karon, kay kining kung magmatinud-anon ka sa panahon kung asa ka gibutang karon sa Ginoo, kining mga tawhana nga gagibutang sa Ginoo sa imo ang kinabuhi, mo ni mo dala sa imoa sa kung unsay gusto sa Ginoo nga tawag nimo. Sa panahon sa panalangin nga gitakda sa Ginoo sa imoa. So nagingon siya dito nga ang pagkabayolente sa yawa dapat dili nimo tubagon og pagkahilom. Hindi ba kasagaran pag magpadayon tag pagampo din kung magkalisod na unsa atong kasagaran nga buhaton? Muhunong ta. Dahil mas nagkagrabe ang problema. Di ba? Ang dapat di ay kung mas nagkaisog ug mas nagkasaba ang yawa, dapat dublihon pud nimo kaisog ug kasaba nimo. Ayaw pagpabilin nga mahilom ka igsuon. Nga undang na lang ta nga wala may nahitabo sa prayer of freedom, 2 weeks naman ko nagampo, wala man. Sige ra mahinuon mig away. No? Sige ra mahinuon ko kuan ani. Ang among utang ani, sige ra magkadako among utang, wa may nausab. No? Dili igsuon di ay. Dapat at bangi ang pagkabayolente sa yawa. No? Ayaw at bangi imo ang bana. Ayaw at bangi imong asawa, kay di na mo imong kontra. Ayaw at bangi imong mama, imong papa, imong anak, di na mo imong kontra. Ang imong atbangan nga kay bayolente kinsa? Pinaagi sa? Very good. Good job, children. Mawjud. Okay, one last thing before we go into worship. Usa pa kabutang sa dili pa ta mapadayon sa pagdaig. And when we go into worship, on focus on God. Focus on inviting the presence of God here. Amen. Let Him know you love Him. Let Him know you need Him. Amen. And you want Him to come. Amen. No, so sa dili pa ta magpadayon igsoon sa atoang pagdaig, sa atoang pagsimba sa Ginoo, sa atoang panahon sa pag-worship igsoon, itutok nato ang atong atensyon sa pag-ingon o pagpahibalo sa Ginoo nga Lord, ganahan ko nga masinati ka ang imong presensya diri karon, no abi-abiho nato sa ato asang tawgon, atong i-welcome si Holy Spirit igsoon. Okay? All right. So prepare yourself for worship. We have one more thing. We're going to read a dream to you. Ay, udi ay. And then I'm going to explain to you some of the details of what that dream means for all of us. Sige, so sa dili pa ta magpadayon igsoon, kay na ako'y basahon nga damgo og kanang iyang ipasabot sa atoa ang pipila ka mga detalye ni ining mga damgo. Sige. So, mo ni ang damgo igsoon. Sa ako ang damgo adunay labaw pa sa 20 kanato sa atong espirituhanong pamilya ang naa sa gawas sa usa ka airport nga sa ako ang panglantaw mao ang Ninoy Aquino International Airport sa Manila. Unya naglinya ta sa gawas sa airport ug ang matag usa sa atoa nagbitbit og kaugalingon nilang mga bagahe nga interesting kaayo tungod kay kitang tanan pareha og size, pareha og gidak-on ang atong mga bagahe nga gibitbit. Nagtindog sa entrance sa maong airport mao ang duha ka dagko nga mga lalaki nga mao'y nag-check sa among mga ticket sa dili pa kami makasulod sa airport. Ang uban sa atong espirituhanong pamilya nakasulod na ug makita nako nga naghulat sila sa akoa nga makasulod pod. So sa diha na nga ako anang higayon nga mosulod sa mao nga airport, ang duha ka dagkong mga lalaki nangayo sa ako ang ticket ug gihatag ko kanila ug usa ka papel nga ang nakasulat mao lamang ang tuig nga 2026. 2026 ang nakaprint sa papel igsoon. Sa diha nga akong gihatag ug ilang nahawiran ang akong ticket, makita nako nga adunay mga pulong nga nanggawas sa papel. Ug makita nako ug kabalo ko nga kadtong tanan nga mga pulong nga nakita ug na-print dito nga papel. So samtang gihawiran atong duha ka lalaki ang papel igsoon, nakita sa nagdamgo nga na-print gi-print ba nang gawas ang mga words sa papel sa ticket, no? Ug nakita nako ug nakabalo ko
nga kato nga mga pulong nga na-print sa maong papel, mao ang tanan nga nahitabo sa ako sa tuig nga 2026. Unya ang duha ka lalaki nangayo nako sa ako ang prayer of freedom. Ug unya gipangayo pud nila ang akong notebook. Ug unya ayha pa ko nga gitugutan nga mosulod. Sa ako ang damgo nakita nako nga ako ang katapusang nakasulod, samtang ang uban sa atong espirituhanong pamilya nga naa pa sa akong luyo, wala matuguti nga makusulod tungod kay wala nila dala ang ilang prayer of freedom o wala gayud sila'y kaugalingon nga kopya sa prayer of freedom. Ang sunod nga butang nga akong nakita, mao nga gibutang namo ang among mga bagahe sa usa ka conveyor belt. Diin nga kadto nga mga bagahe mobalik usab kanamo, apan sa diha nga ang mga bagahe mobalik na sa amua, nakunhuran or nakuhaan na ang gidak-on sa among mga bagahe kumpara sa unang higayon nga gibutang namo ang among mga bagahe sa mao nga belt. So kining conveyor belt kay mura sa katabi to magdagandagan bitaw sa airport nga ibutang nimo imong bag. Pagbalik, ningon ang nagdamgo nga nigamay na ang iyang mga nigamay na ang mga bagahe nga gipangbutang didto. Unya milingkod kami sa boarding and waiting area. Sa dapit diin nga muhulat kami kung asa nga mosakay sa eroplano. Wala pa mi kabalo kung asa mi padulong ug unya adunay TV screen sa mga tubangan unya ni flash kini nga mga pulong. Ang tanang mga pasahero nga padulong og 2027 palihog nga moadto sa gate 1. Unya misakay kami sa eroplano ug naabot namo ang among destinasyon. Sa pag-abot namo sa among destinasyon nga mao ang tuig 2027, ang maong mga proseso nahitabo tungod kay daw connecting flight ang amo ang mga pagbiyahe. Ug sa matag airport, ang matag bagahe mas nagkagamay ang gidak-on. Hangtod sa naabot namo ang among katapusang destinasyon nga mao ang tuig nga 2030. Ug unya sa gawas sa airport sa 2030, adunay usa ka lalaki nga naghulat kanamo sa iyang van ug niingon siya, "Welcome sa 2030. Ang akong yugo sayon ug ang akong gibug-aton kay gaan." Katapusan sa damgo. Okay, so Ikson, in the beginning of the year, God gave us a dream, and I'm talking about us, this simbahan, this church, this people. No, so kung makinomdom ta igsoon nga sa sinugdanan ani nga tuig, di ba naghatag og damgo ang Ginoo para sa atoa nga simbahan, para ani nga pamilya. Kung nakainomdom mo ato nga damgo. And it was a warning dream. Ug usa to sa kadamgo nga pagpasidaan. And the Lord was showing who will be seated in the throne room with Jesus and who won't be seated there. Ug niadto nga damgo igsoon, gipakita kinsa katong mga makalingkod, gipakita dito sa damgo, kinsa tong mga nakasulod, nakalingkod sa duol sa trono sa Ginoo, kinsa tong mga wala nakasulod. In the dream specifically, we were shown who's going to be seated in the throne room with Jesus and who of us is put outside. No? Niadto nga damgo kung makahinomdom ta igsoon, wala man to ginganlan kinsa tong mga nakalingkod or apan specific kayo to nga gipakita didto kinsa tong mga nakasulod didto duol sa trono sa Ginoo ug kinsa tong mga wala nakasulod. And it was a warning for us because of the grace and the love of the Lord to center your life, make your priorities right, and put Jesus first place in your life. No, so usa to sa kapag pasidaan nga damgo igsoon, dili para pagpanghadlok mo tong wala gyud gisgutan kinsa nakasulod, kinsa tong wala nakasulod. Kay ngano, para to sa natong tanan nga pagpasidaan ug pagpahinumdom nga kinahanglan gyud natong isentro ug himuon nga prioridad si Jesus ang atong pagpakigrelasyon kang Jesus sa atoang kinabuhi. And this, Ikson, is another warning dream for us specifically. No, kini nga damgo igsoon, lahi na pud ni siya nga damgo sa pagpasidaan para niini gyud nga pamilya, niini nga simbahan. And I encourage you all to listen to Prophet Tommy as much as possible on YouTube. No, so ginadasig kitang tanan igsoon, no, nga kutob sa atong mahimo paminaw nato ang ginaingon ni Prophet Tommy sa YouTube. And so what he's talking about is what we should do in April. No, so nadungga nato kung unsa tong instruction ni Prophet Tommy nga dapat natong buhaton para sa bulan nga Abril. The kingdom of heaven suffers violence.
No, niingon siya dito nga ang gingharian sa Ginoo naganto sa pagkabayolente. meaning resistance from the kingdom of darkness, the devil. No, buot pasabot ba ang pagkabayolente nga gipasabot sa pulong sa Ginoo kay ang pagdumili sa gingharian sa kangit-ngit sa kung unsay gustong buhaton sa Ginoo. But the violent take it by force. Apan, kadtong mga maisugon, kadtong mga musukol sa pagsukol sa yawa igsoon kay kuhaon nila ang kung unsa ang ilaa pinaagi sa puwersa. Meaning it's on, if you want to be saved today, if you want to be healed today, if you want to be delivered today, you must have a militant attitude of violence. Hallelujah. I'm going to get what God gave me by Amen. force. I'm taking it back from you, enemy. Amen. No, so kung buot pa sa butigsoon, kung karong adlaw, kung gusto gyud ka nga madawat ang saad sa Ginoo, ang kaayuhan, ang kagawasan gikan sa Ginoo igsoon, kinahanglan ang atong batasan kay dili ta katong papitiks-pitiks ra nga Lord, og tubagon nimo Lord, ka ra bahala gud Lord. Ana ra Lord, luoy ka nako Lord, ana ra. No, dili pwede. Dapat mupugos jud ka. Imo jung iduso ba? Lord, dili ko musugot nga dili ko nimo tubagon, dili ko musugot nga pugnan sa yawa ang katubagan sa akong mga pagampo. Ako gyud ning iduso, ako gyud ning ipugos. And Prophet Tommy is talking about what the Lord has for those who prepare now, what's going to be the reward for us in 2027. Amen. No, so si Prophet Tommy po digsoon nag-ingon nga sa iyang propesiya nga unsa ang ganti para ni adtong mga mag-andam sa ilang kaugalingon karon tuiga 2026 madawat sa tuig nga 2027. And he's talking about what's going to happen around the world in 2030. No, naghiskot po si Prophet Tommy mahitungod sa kung unsay mga panghitabo sa tibuok kalibutan sa umaabot nga tuig nga 2030. And the whole world's going to change drastically. O grabe nga kausaban ng mahitabo igsoon sa tibuok kalibutan. And God is warning us to prepare our hearts, to prepare through relationship with Jesus Christ. And if we refuse to repair or to prepare, we will not be ready for what's going to happen. Ug ang Ginoo igsoon nagapasidaan sa atoa nga kinahanglan natong ianda mga atong kasing-kasing nga atong kinabuhi pinagi sa suod nga pakigrelasyon sa Ginoo. Karon tuiga igsoon kay kun dili ta mag-andam sa atong kaugalingon pinaagi sa pakigrelasyon sa Ginoo dili nato madawat kung unsang giandam sa Ginoo para sa atoa. So the first thing you'll notice here, there were more than 20 of us. So ang una nga mabantayan nato ani nga damgo kay makita nato nga adunay labaw pa sa 20 Okay. sa ato ang espirituhanong pamilya. But this family is more over 50. No apan kung atong bantayan igsoon kini ato ang espirituhanong pamilya sobra ta sa 50. So in this dream, where were the other 30? So sa niini nga damgo ang pangutana asa ang 30 nga uban. Are you understanding? Nasabtan nato? Okay, this is a warning, Iksaon. No pagpasidaan ni siya nga damgo. Okay, airplanes, airports, that speaks about ministries. Ang airplane igsoon, ang airport nagpasabot siya og mga buluhaton. And these 20 plus people were carrying luggage, but everyone had the same size luggage. No then diri sa damgo kay ang tanan nga 20 ka tawo nga sa atong espirituhanong pamilya kay nagbitbit og mga bag, nagbitbit og mga bagahe pero pareha tanan og size, pareha og gidakon. And as we went through the process, through the airports and through the different flights, with each flight, the luggages got smaller. Og sa matag airport nga giadtuan igsoon niini nga damgo kay nagkagamay ang mga bagahe nga gibitbit. Okay, so this is what I think that means. No, so mao kini ang giuna-una ni Daddy nga pasabot ani. Now, I'm not telling you, thus saith the Lord. No, wala. I'm absolutely certain, but this is my opinion. No, mao ni ang iyang opinion. Mahitungod niini nga Okay. damgo. So we all started out with the same size luggage. So pareha ta tanan katong mga nasa damo nakita nga pareha tanan og gidakon sa bagahe. And I think what we were carrying in our luggage, what do you carry in your luggage if you go somewhere? Clothes. What is most important to you is in that bag. Tinuod jud. No, so sa iyang una-una igsoon, unsay sulod ato nga mga bagahe nga atong gipangbitbit dito nga airport, di ba? Kung mobiyahe ka,
ang imong dalon kato ra jung importante. So buot pasabot kadtong mga tawhana gipangbutang nila sa ilang mga bagahe kung unsa ang mga importante para sa ilaa. Because we had everything in that bag that we thought was the most important. It's absolute necessity. We have to have all of that. No, so dito ato nga bagahe gipamutang nato ang imo niyang opinion nga gibutang ato nga mga bagahe kung unsa ang sumala sa mga nagpas-an kung unsa ang ilang gituuhan nga ilang gikinahanglan. Okay, so stay with me on this. No, pagpabilin ra mo igsoon, kung katulgon nimo ang tapad, ko si ka. So then the two big guys, they asked for your prayer of freedom. Where's your prayer of freedom? No, so kining duha kadagko nga mga lalaki kay ilang gipangayo ang prayer of freedom. Are you writing your dreams down? I Imo need gina- them written down. Imo ang ginasulat imo mga damgo? Imo ginasulat. So you know, I need them written down, son. They're important. Importante na mga damgo nimo. Okay, so I think the two big guys, they're angels. No, so kining duha kadagko nga mga lalaki nga nakit-an sa damgo kay mga anghel. They want to know, where's your prayer of freedom? No, ganan sila makabalo. Asa naman imong prayer of freedom? Okay? Are we there? Napata diha? And there was some family already in the airport, Nay mga and there was some still on the outside. no, so sa damgo nay mga nakita nga nakasulod na sa airport apan napoy mga naapa sa gawas. But they weren't allowed to get in because they either didn't bring the prayer of freedom or they don't have the prayer of freedom. So agatong mga wala nakasulod kay wala pasudla tungod kay duha lang. Nalimtan nila dalon ang ilang prayer of freedom ug ang uban wala gyud pud sila kaugalingong prayer of freedom. Well, that's suggesting to us who are not taking the prayer of freedom seriously and we're not practicing it, or we don't even have it and it doesn't mean enough to us. It's not priority. And we didn't take it with us to the airport in preparation for our flight. No, so unsay bot pasabot ani igsoon nga bahin sa damgo nagpasabot nga adunay mga tawo na adunay naa nato nga mga pamilya nga wala gyud nato giseryoso ang prayer of freedom. Wala tay kaugalingong kape, wala ta nangayo ato or siguro nangayo ka sa prayer of freedom, imo rang gibasa pero wala nimo gisunod ang instruction. Nga iampo tong mga pag-ampo. Are you understanding? No, so nagpasabot ngano nga katong mga tawo wala nila gidala ang ilang prayer of freedom or wala gyud sila prayer of freedom kay wala nila gilantaw nga prioridad ni nga buhaton. Because Wala nila dala. But as I told you earlier, it's not the prayer of freedom that sets us free. It's obedience to what God's directing us to do, whether Amen. we obey or disobey. Amen. Di ba? Kay dili man dili man buot pasabot nga ato ang ginatuboy gyud ang prayer of freedom, no? Apan ang nilugdangan ani ba? Ang pagkamasinugtanon. Sa kung unsa ang unsay ginatudlo or ginasugo sa Ginoo ay pabuhat sa atoa or magmasinupakon bata sa unsay ginatudlo ni Lord sa atoa. And the Spirit of the Lord, He wants to grow us, He wants to mature us, He wants to prepare us for 2027. No, ang Espiritu sa Dios sigsoon, gusto niya nga tabangan ta, nga motubo ta, mahimot ang hamtong para sa tuig nga 2027. But those who did not prepare cannot get on the flight into 2027. Apan, kadtong mga wala nag-andam sa ilang kaugalingon para niining tuig nga 2026, wala nag-andam samtang 2026 pa, dili ka sakay padulong dito sa 2027. Are you understanding how Nasabtan nato important igsoon, it is kung to unsa ni obey God? importante nga mahimotang masinugtanon sa Ginoo. So, with each flight, the luggage got smaller. No, so sa matag lupad igsoon, matag flight kay nagkagamay ang bagahe. So we don't know where we're headed exactly. It says we don't know where we're headed to. But there was a TV screen in front of us and it flashed all passengers bound for 2027. No? So wala pa gyud naklaro sa nagdamgo kung asa padulong eksakto kung asa gyud padulong pero naay TV screen sa ilang atubangan samtang naghulat sila sa airplane igsoon naay ni flash nga ang tanang mga pasahero nga padulong sa 2027. Okay, so only the passengers who prepared were allowed to go on with God into 2027. So niini nga damgo
kadto lamang gayong mga pasahero nga nakasulod sa airport, meaning kadto mga nag-andown sa ilang kaugalingon, ready nga mosakay padulong sa 2027, ang makasakay kauban ng Ginoo padulong sa 2027. through our obedience to Him. No, so pinaagi sa atong pagkamasinugtanon sa Ginoo. Because it was important to Oto. us. It was so important we were willing to pay the price in obedience no matter what the cost was. No, kay unsay bot pasabot igsoon, nganong nangandam man, nganong mangandam man ka tungod kay nasabtan nimo nga importante gyud ni para sa Ginoo. Ganahan ko sa kung unsa importante sa Ginoo, mo nang buhaton gyud nako ni, magmasinugtanon gyud ko sa Ginoo. And then as soon as we reached 2027, the same process took place again. No, so sa pag-abot sa mao nga airport, sa lahi na pod nga airport igsoon, ang mao ra gyapon nga mga proseso nga giagian sa mga nakasakay, kay giagian na pod nila ang mao nga mga proseso. At each airport, the luggage became smaller and smaller. Ug sa matag airport nga giadtuan, nagkagamay ang matag bagahe. Until we reach our final destination, 2030, which is only 3 years and 8 months away from today. Tinuod. No? Nga hangtod sa naabot ang katapusan nga destinasyon, nga mao ang tuig nga 2030, nga kung imong una-unaon igsuon, tulo ka tuig na lang gyud siya ug 8 ka bulan sukad karon. Then outside the airport of 2030, there was a man waiting for us. Welcome to 2030. My yoke is easy, my burden is light. Unya gawas sa atong airport sa 2030 igsuon, adunay lalaki nga naghulat nga naa sa iyang van ug nagingon nga welcome sa tuig nga 2030, ang akong yugo sayon ug ang akong palasanon gaan. So who is that waiting for us in 2030? Kinsa man to naghulat sa ato Come on. sa tuig nga 2030 Yeah. igsuon? Okay. So, my understanding of the luggage getting smaller and smaller with each flight, through each preparation, Ang iyang pagpanabot igsuon sa matag biyahe, sa matag sakay sa airplane, nganong nagkagamay ang mga bagahe nga gipang bitbit, pinaagi sa pag-andam sa kaugalingon sa matag tuig. we were packing in our suitcase what we thought was the most priority, important thing in our life. Tinuod. But as we went from place to place, the luggage got smaller. We began to realize, oh my God, this is not that important. Correct. We don't need it anymore. Hallelujah! No, anong nagkagamay ang bagahe igsuon? Kay kada airport, meaning kada tuig, nasabta nato ba nga nagkagamay ang bagahe, kay sa unang higayon nga ato ang giimpake ang mga bagahe, nagtuta, mao ni akong gikinahanglan, mao ni akong mga panginahanglanon didto, so dalon ako ni, hangtod sa mobalhin ka sa sunod nga tuig igsuon, magkagamay, ug mausab ang imong hunahuna nga, ay, katong akong gikinahanglan last year, di na nako to kinahanglan dalon karon. Hallelujah! Our priorities are changing. Bot pasabot ba? Mausab ang atong mga prioridad kada tuig. The closer we get to Jesus, the priority change. Oh, I don't need this anymore. Amen. Bye-bye. Hallelujah. No, so magkasuod ta, magkaduol ta sa Ginoo igsoon, magkaduol ta kan Jesus, magkausab ang atong mga prioridad. Makaingon ta sa to kagulingon nga, ay di na nako ni kinahanglan, babay, di na nako ni bitbiton. So by time we got to 2030, our luggage was small, and there's Jesus waiting for us. And the only thing in our luggage is everything that we need. Hallelujah! No, sumunang pag-abot nato sa tuig nga 2030 igsoon, gamay na ang atong mga gipang bitbit nga mga bagahe. Unya si Jesus naghulat sa atoa, unya ang atong gipang bitbit kay mao lamang kadto gayud ang atong tinuod nga mga gikinahanglan. And I believe it's all the last thing that's in the luggage. It has nothing to do with the things of the world. Hallelujah! It's about Jesus and the kingdom of God. That's all we need. Amen. No, nagtuo si Daddy igsoon nga ang tanan nga sulod ato nga bagahe kay walay mga butang ni ining kalibutan nga apil ato nga bagahe igsoon. Apan ang mga butang lamang nga panggiharian sa Ginoo ug unsay atong gikinahanglan sa atong pakigrelasyon sa Ginoo. Let's go, Tala. Amen. Are you ready to worship God Andam with na all your mamalson. heart? Hallelujah. Okay. And then we'll go into prayer. We'll go into the healing and deliverance time after worship. No, so human nato magdayeg igsoon kay diha ta padulong sa pagministeryo sa kaayuhan ug kagawasan. We are desperate for the actual presence of God. Amen. Please invite Him.
Please focus on Him. Amen. Igsoon gikinahanglan gyud kaayo nato ang presensya sa Ginoo, ang manifestasyon sa presensya sa Ginoo. So ato sang abi-abihon, ato sang i-welcome. Amen.